Very Kaya good. paborito ko po yung sinangag. Sarap po kasi. Wow, very good. Ay, Mas lalo na po yung Sarap naman ang ulam ng mga yan. very good. Anong ulam na mga baby? Sarap-sarap ah. Ha? Ha? Hotdog. Ha? Wala. Wow. Ha? Hotdog. Tatot. Ito na yung tatot mo. Ito na yung tatot mo. Hotdog. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Laugang-uga na yung crib. Wow, very good naman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Galing ha. Anak, dali. Wow, very good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Galing na. Ahem. Kanya-kanyang lundaga. Palakpakan. Wow. Very good. Ganado ah. Ikaw naman din. Wow. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Galing. Gibang-giba na yung crib. Ay, hindi very good yan. Hindi yan very good. Niluwa. Ikaw. Pag hindi very good, may palo. Palo na yan. Patay ka Palo ngayon. na, Palo na, ha? O si, Maraming batang si Dayon. Dali si Dayon. Nagpapasubo na. O parang wala namang ulam. Meron yun. Kainin mo to. Hindi ka very good pag di mo yan kinain. Kainin mo yan. Good lang. Puti-puti. Yun eh. Sali naman! Uy, nako. Wag mo i-video yun, ma. Track mo yun. Hindi ka very good. Huwag ka mamalakpak. Si Dayon lang very good. Dayon. Baka i-post mo yan, ma. Pangit nga na sopa. Saka pinto. Butas-butas. Isisend ko lang to kaya ano.